हेलो नमस्कार मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल्स एडवांस अपॉर्चुनिटी को एवे +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 4 रो गोटे लॉन्ग टाइप को आलोचना करवा अत्यंत सरल भाषा आलोचना करवा आउ मु बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज कला पर ही मु आलोचना करुच्ची आउ अपलोड ही करुच्ची मु ऑलरेडी यूनिट 1 2 3 रो सिलेक्टेड लॉन्ग टाइप आलोचना कर देछि जोटा कि तार भितर 100% आसीबो कौन प्रकार द्वंद्व नाही हला आउ ता सहित 2 and 3 मार्क्स को मध्य दुई थर लेखाएं अपलोड कर सारानी तेणुकर ताकू देखि दिंतु आ पॉलिटिकल साइंस रे मिनिमम समय 80+ एभव मार्क आनतु ठीक अछि ताले एबे कोन रहउछि ना स्वाधीनता परवर्ती जुग रे देखा जाइथिबा नारी आंदोलन के विवरणी दियो देखो नारी आंदोलन को काहे नै के आसीली ऑलरेडी 2023 रे पकईला तथापि मुझे कहीं आणुची देख क्या भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन रोचे लगातार रिपीटेड होगी आम एग्जाम आसूसी तेणुक आपको देखी दिंतु जदि भी 2-3 मार्क्स जदि भी लॉन्ग टाइम न आसी फाइनल 2-3 मार्क्स आसो है नारी आंदोलन कौन पे हो स्वाधीनता परवर्ती अवस्था पर नारी आंदोलन कहीं किसी कारण पे हो फास्ट आम जाना तार इंट्रोडक्शन क्लियर करवा कहीं हो स्वाधीनता परवर्ती नारी जुग नारी आंदोलन तापर कनक्लूजन पढ़ा है फास्ट आम क्लियर करा नारी आंदोलन कौन समाज रे गोटे वृत्त रे दुईटी फूल भली नारी और पुरुष आम जाने समाज रे दुईटी वृत्त है दुईटी माने मनुष्य जीवन में दुईटी रोचे गोटे पुरुष और गोटे नारी सेमानक समन्वय ही मानव समाज आत्मप्रकाश माने सेमानकर समन्वय गोटे पुरुष और नारी भितर समानता रहिले ही गोटे समाज गठन हम है नारी बिना समाजर सामग्रिक उन्नति असंभव नारी बिना समाज रे कौन कर सामग्रिक भाव में उन्नति करवा असंभव जहाँ भी नारी मानक जब आम न नवा किसी ना कि गोटे कौन मत गोटे कमती रही जाव तेणुक नारी मान बिना समाज असंभव नारीर कल्याण रे जगत कल्याण नारी मानकर कल्याण रे जगत कल्याण नारी एक धारे कन्या भगिनी जाया जननी रूपे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करें नारी एक धारे कौन गोटे झील गोटे स्त्री गोटे गोटे माने कहार गोटे स्त्री कहार गोटे झील कहार गोटे माँ है तेणुक से गोटे कौन ना से एक धारा एमती तार भिन्न भिन्न रूप से सी समाज को रक्षा करता है एणु महर्षि मनु कहते जत्र नर्जस्तु पूर्यन्ते रमन्ते तत्र देवता पुणी कहुई महिला मानक सम्मान होउछि विकासर श्रेष्ठ परिमापक तेणुक महिला मानक सम्मान देले विकासर श्रेष्ठ कौन परिमापक हो पार तेणुक महर्षि मनु मध्य जहाँ कहते सेटा मन रखिदेवे एवं आम नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करवा इंट्रोडक्शन क्लियर होगा नारी आंदोलन कहीं कौन पाई नारी आंदोलन हो भारतीय समाज को जदि दृष्टिपात करवा जापर जे केबे नारी को यथेष्ट सम्मान दि जाए तो केतेबेले तार सम्मान को गोईठा मरा जाए माने बेले बेले आमे जदि समाज को भारतीय समाज को देखा है जापर केतेबेले नारी को यथेष्ट सम्मान दि जाऊँ तो केतेबेले सम्मान दि जाऊना केतेबेले गोईठा दि जाऊँ वैदिक जुगरे नारी माने पुरुष मानक सह सम्मान पदमर्यादा लाभ करते यदि वैदिक जुगर देखा है वैदिक जुग देखा नारी मान बहुत सम्मान दिया किंतु ऋग वैदिक जुगरे नारी मान सम्मान दिगलानी है ऋग वैदिक जुगरे 4 जाति आसीगला है 4 जाति आम क्षुद्र सॉरी शूद्र वैश्य है क्षत्रिय ब्राह्मण तो पलैला से नारी मान सम्मान दिगला ना है जाति प्रभेदता आसला नारी मानक बेसम्मान करागला है शीशा लगी से कौन करते पदमर्यादा हरैले से यज्ञ पूजापाठ क्रियाक्रम इत्यादि धार्मिक कार्य भाग नहीं पारे केतबेले ना वैदिक जुगरे है बुझिपार मात्र समयर परिवर्तन क्रमे नारी मानकु सम्मान यथेष्ट अवक्षय घटला बुझिपार कौन कला ना मात्र समयर परिवर्तन है पर नारी मानकर स्थिति आस्ते आस्ते अवक्षय घटला से निजर परिस्थिति निजर माने माने अवस्था अवक्षय घटला परिस्थिति समय सीमा सबकिछि कमिया को लगिला मर्यादा पदमर्यादा सबकिछि हराइले अष्टादश शताब्दी बेलू भारतीय समाज में नारी मान स्थान अति न्यून हो पड़ा है माने अष्टादश शताब्दी बेलू नारी मान स्थिति पूरा न्यून होगा पुरुष प्रधान भारत में समाज में नारी स्थान आहरी निम्नगामी होगा लगे माने पुरुष प्रधान होगा नारी मान स्थिति आहरी तलू तलू खसवाक लगे है सतीदाह प्रथा विधवा बह भली सामाजिक कुसंस्कार जीवन को आहरी दुर्विषह करदेला माने ये देख एमती किसी प्रथा है जोटा कि नारी मान स्थिति आहरी दोहराईदेला विधवा बह सतीदाह प्रथा है ये सब कुसंस्कार जीवन को आहरी दुर्विषह करदेला एणु नारी आंदोलन आरंभ होगला कहीं से स्थिति जो बहुत तलू तलू खसला से नारी आंदोलन कले है
प्राक स्वाधीनता काल में अनेक नारी आंदोलन घटी है 1917 मसीहा मांद्राजर महिला माने महिला भारतीय संघ गठन कले देख यहाँ मन रख सर्ट टाइप आसीपे टी जदि मन रखिपार बेटर हम किसी असुविधा नहीं 1925 मसीहार नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया 1926 मसीहार ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस गठित है देख यहाँ टी मन रखीदे तुमको भल है 2 and 3 मार्क्स ना फिल इन द ब्लैंक्स ना एमसीक्यू आसीपे ना लंग टाइप आटाच कले बहुत भल मार्क पाइब है जदि भी मन रोनी किसी उरीट हवा दरकार नहीं है कनसेप्ट को बुझ जहाँ भी आसूँ निज आइडिया देख किसी असुविधा नहीं किसी प्रेसर नहीं है 1920 मसीह होता असहयोग आंदोलन 1930 मसीहार आईन अमान आंदोलन 1942 मसीहार भारत छाड़ आंदोलन अनेक महिला भाग नहीं देख यहाँ तो आधुनिक जुगर इतिहास कथा कहला 1920 मसीहार जो असहयोग आंदोलन होता 1930 मसीहार आईन अमान आंदोलन 1942 मसीहार भारत छाड़ आंदोलन जोटा कि भारत को स्वतंत्रता परिचय देता से समय नारी मान अत्यंत माने गुरुत्वपूर्ण अवदान थिला। एबे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा स्वाधीनता परवर्ती नारी आंदोलन स्वाधीनता पूर्व कथा तो कहले परवर्ती कौन है देख 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख दिन भारत स्वाधीनता लाभ कला है 1950 मसीहा जनवरी मास 26 रु भारत संविधान कार्यकारी है आम जाचे एटा स्वाधीन है यहाँ कौन है संविधान प्रणयन करागला बुझिपार संविधान तृतीय परिषदर अंतर्गत मौलिक अधिकार चतुर्थ भाग में राष्ट्र निर्देशक नीति अनेक व्यवस्था रही नारी मान पुरुष सह समान स्थिति रखापी देख आम जाना संविधान तृतीय परिषद है से कौन लिखाई ना मौलिक अधिकार विषय लिखाई आ चतुर्थ भाग में कौन लिखाई ना राष्ट्र निर्देशक नीति में अनेक व्यवस्था कराई जो कि नारी पुरुष मान समान परिस्थिति रखाई है स्वाधीनता स्वाधीनता भारत में जड़े नारी कौन रोच स्वाधीनता भारत में जड़े नारी प्रधानमंत्री जड़े राष्ट्रपति जड़े राज्यर नारी मुख्यमंत्री नारी मंत्री तथा प्रशासक हो पारे डाक्तर वकिल शिक्षक इत्यादि भाव नारी मैंने सफलतार शीर्ष पहुँचती देख यह कौन कर स्वाधीनता पर बहुत डेभलप होती है शिक्षक हो पारे वकिल हो पारे डाक्तर हो पारे प्रशासक हो पारे शिक्षक हो पारे मंत्री हो पारे मुख्यमंत्री हो पारे प्रधानमंत्री हो पारे एमतीक राष्ट्रपति हो पारे जमीक जोड़ उदाहरण एवं है आम जन नारी राष्ट्रपति होती तेणुक नारी मान स्थिति आस्ते आस्ते डेभलप होगा लगे नारी मानक उन्नति पर अनेक महिला संगठन यथा कस्तूरबा स्मारकी ट्रस्ट कर्मजीवी महिला फोरम आत्मनिजुक्ति महिला संघ इत्यादि गठन कराए विशेषतः नारी धर्षण बाल्य विवाह निषेध कर्मजीवी महिला प्रति निर्यातना विरुद्ध में कार्य करुला माने एमती कि नारी मान स्थिति को आहरी डेभलप करने कौन कर आहरी विभिन्न प्रकार ट्रस्ट आसी विभिन्न प्रकार संगठक जमीक एनजीओ हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आसी जमीक से कौन आहरी डेभलप कर से संगठक मान कौन नारी मान स्थिति को आहरी माने जीवित कर स्थिति को आहरी जागृत कर भारत सरकार नारी मानकर हितार्थे 1954 मसीहा स्वतंत्र विवाह आईन आरंभ कर 1987 मसीह सतीकरण निराकरण आईन प्रणयन कर भेरी भेरी इंपोर्टेंट रोचे 2 and 3 मार्क्स ना 1 मार्क आसे तुम आटाच कर नारी मान कल्याण पे अनेक योजना महिला शक्ति मिशन इत्यादि कार्य कर जानते महिला शक्ति एसएचजी मेम्बर जो अच्छा से नारी मान केवल कर्तव्य रही है प्रशंसा रही है से कार्य रही है यह सत्वे नारी मान नार्या प्राप्य वंचित मान एत सारा हो नारी मानकर स्थिति आस्ते आस्ते तथापि संपूर्ण रूपे दूरीकरण हो पार निर्यातना दूरीकरण हो पार एणु स्वाधीनतार भारत निम्न केतक महिला आंदोलन संगठित होमें आगे पढ़ा कौन होती सुविधा देलापर नारी आंदोलन हो सतरे कहीं होना केतेक निर्यातना हबार केतेक निम्न दृष्टि देखिबार से ही तो नारी मैंने आंदोलन कले ना कौन कौन कारण आम जाना है कहीं नारी आंदोलन है ना गोटे रोचे यौतुक विरोधी आंदोलन माने यौतुक को लेकिन विरोध कर गोटे आंदोलन हो देख 1970 मसीहा पर भारत विभिन्न कोण में यौतुक जनित हत्या निर्यातना वृद्धि पाला देख आज पर्यटन केते एरिया यौतुक माने यौतुक को नहीं नारी मानक निर्यातना दि जाऊँगा तो 1970 मसीहार पर भारत विभिन्न कोण अनुकोण यौतुक जनित हत्या निर्यातना दि जाऊँगी वृद्धि पाइबा लगुच है 80 दशकर केतेक महिला संगठन यौतुक निर्यातना विरोध एक मिलित मंच गठन कर दिल्ली समेत विभिन्न स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन पथप्रांत नाटक आलोचना सभा समिति करते देख माने पर जानिले नारी निर्यातना हो नारी हत्या हो यौतुक को लेकिन से विरोध में विभिन्न प्रकार मंच तैयारी कले है विभिन्न प्रकार प्रदर्शन कले नाटक आकार में आलोचना कले सभा समिति बसई नारी मानकर से कौन वार्ता देते नाई ये यौतुक विरोध आईन करा जाऊ यौतुक को विरोध करा जाऊ है एमती करा जाऊ न जाऊ है फलस्वरूप 1961 मसीहा यौतुक आईन को संशोधन कराला 1961 मसीहा जो यौतुक आईन था संशोधन कर 1984 मसीहा को यौतुक निरोध आईन प्रणयन कराला देखु तो पूरा कड़ाकड़ी भाव में नियम करागला सांविधानिक उपाय है यौतुक जी मागिब
କ'ଣ କରାଯିବ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ସତୀ ବିରୋଧ ଆଇନ। ସତୀ ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଖ ଭାରତରେ ଗୋଟେ କୌଳିକ ପ୍ରଥା ଥିଲା 1829 ମସିହା ହେଲା 1829 ମସିହା ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ବଲ୍ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା 1829 ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କିଏ ମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ହେଲା ଇଂରେଜର ବଲ୍ଲାଟ ଥିଲେ। ଦୁଃଖର କଥା ଏହାର 117 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1986 ମସିହାରେ ପରେ ରୂପ କନ୍ୱାର ନାମକ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧବା ଯୁବତୀକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଭୁଲ କହିଥିଲି 117 ବର୍ଷ ମାନେ 117 ବର୍ଷ ନା 1829 ମସିହାରୁ 1986 ମସିହା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କନ୍ୱାର ନାମକ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧବା ଯୁବତୀକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ମାନେ ସତୀର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ମରିଛି ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ସତୀ ପ୍ରଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ଏଣୁ ସରକାର 1987 ମସିହା ସତୀକରଣ ନିବାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ 1829 ମସିହା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇକି 1987 ମସିହାରେ ଆହୁରି ନିବାରଣ କରାଯାଏ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟମଟାକୁ କରାଗଲା ହେଲା। ଏବେ ରହିଛି ଧର୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଧର୍ଷଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ରେପ୍ କହୁଛେ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେଇଟା ସେକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ହେଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତର ମହିଳା ସଂଗଠନ ଧର୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ତଥା ନାବାଳିକା ଧର୍ଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ଧର୍ଷଣ କରାହେଉଛି ନାବାଳିକା ଯିଏକି ନାବାଳିକା ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯାଇ ଆଇନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଫୌଜଦାରୀ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1983 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଧର୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1983 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ପଏଣ୍ଟରୁ ହିଁ ମନେ ରଖିପାରୁଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ହେଲା ଏତେ ବି ଓରିଡ଼ି ହୁଅ ନାହିଁ ହେଲା। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଭାରତର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କର୍ମକୁ ନେଇକି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ପରା କରି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟତଃ କମିବାକୁ ଲାଗି ରହୁଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କର୍ମ ପୁରୁଷ ଭଳି ସେମାନେ ସମାନ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଉନାହାନ୍ତି ସମାନ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆଟାଚ୍ ରହୁଛି କାରଣ ମଦକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦେଖିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଉଥିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଉଥିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଆଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଉଥିବ। ତେଣୁକରି ମଦକୁ ବିରୋଧ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ମଦ ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ମହିଳାମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବତ୍ର ଲାଗି ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ସେଇଟା ମଦ ପାଇଁ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝ ଲେଖିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ସର୍ଟରେ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଧୂ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା ଥିଲା। ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କ ସବୁଆଡ଼େ ଉପସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ନିର୍ଯାତନା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜର ବିରୋଧ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ବିଲୋପ ମୌଳିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଦେଖ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଦେଖ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକରୁ ଉଭୟ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ହେଲା। ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ରହିଲେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ହେଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯଦି କମିଯାଉଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ବୈଷମ୍ୟ ବିଲୋପ ମୌଳିକତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ହେଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ 1992 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 1992 ମସିହା ମନେ କଲା ସଟାଇ ପକାଇବ ହେଲା। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି କହିବି ଯାହା ବୁଝିଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଲେଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତିକି ମନେ ରହୁଛି ତାକୁ ଲେଖ। ଓରିଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ ଏତେ ମସିହା ଅଛି ଏତେ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରୁନି ନା ସେମିତି କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆରେ ନିଜ କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଲେଖ ହେଲା। ମୋର ଏତିକି ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ଦେବି କିଛି ବି ମାର୍କ କଟିବନି ହେଲା। ଏତେ ବି ଓରିଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ ଆରାମରେ ପଢ଼ ଗପ ଭଳିଆ ମନେ ରଖ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଦାର ଉଠାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଉଠାନ୍ତୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୋଟ୍କୁ
पाइबाकू जाउछंती। ठीक अछि, रहुछि, नमस्कार।